خونچه خندیده نوروز مبارک باد ای چشم جوشیده نوروز مبارک باد ای کاندیدی ترسیده از عشق فرو بگذر ای عاشق شوریده نوروز مبارک باد ای شاخه خشکیده این سال تو نشگفتی ای پنبه بریده نوروز مبارک باد ای یاری علم دیده این سال کجا رفتی ای یاری پسندیده نوروز مبارک باد ای حسنی بدازیده نوروز مبارک باد ای جان و دل و دیده نوروز مبارک باد. دوستان عزیز سلام. سомонаи Pressa.tj و ютубканали он тасмим гирифт ки ОЗМУНИ шеъри Наврӯз дар сомонаи Pressa.tj-ро эълон намояд. иштирок дар озмун хеле сода аст, яъне синну сол моҳият надорад. шумо танҳо тавассути телефон ё воситаҳои дигар як шеъри баландмазмунро қироат намуда ба суроғаи мо фиристед. барои ғолибони озмун се ҷой муайян шудааст. ҷои аввал 1500 сомонӣ, ҷои дуюм 1000 сомонӣ ва ҷои сеюм 500 сомонӣ. ғолибон бо се китоби тозанашри сармуҳаррири нашрияи Тоҷикистон Шариф Ҳамданпур мукофотонида мешавад. ғолиб ҳамоне дониста мешавад ки шеърҳои қироатнамудаи ӯ дар ютубканали Pressa.tj аз ҳама овози бештар пайдо кунад. озмун аз аввали моҳи феврал оғоз ёфта то 20 марти соли равон идома меёбад. шитобед, ғолибиятро ба даст оред ва мукофотҳоро соҳиб шавед.